Balik kita mga igsuon og sa gihapon kauban nato ang ato ang amahan sa Davao del Norte ang atong Gobernador Rodolfo de Lasario. So ako na sulti ganina isgutan nato karon nganong naabot ka din sa negosyo gingon sa politika apan una ta mo tugsaw din ha. Siyempre una na imong dulpo si Dolpo no na yun siya no na yun tao nga mao na imong gigamit sa Ginoo aron mahimugso si Dolpo og makauban na mo karon. Kinsa ba ang imuhang inahan gob og sa diha nga unsa ba iyang panginabuhi usap? Well, ang parents ko were both from Bulacan. Diba? Pero ang kaming mga anak nila, we were all born in Manila. In fact, we lived in Tondo, Manila. Doon kami na anak. I was born in Tondo. That was before the fire, the big fire that raged down Tondo, the whole of Tondo. No? Doon kami nagpuyo sa Tondo, o dito kami tanan na napanganak, no? Including me. Until I recall, when I was 5 years old, the fire came, that big fire that really burned all of Tondo, including our house. So after that fire, we transferred to Sampaloc, near Santo Tomas University. Doon kami nagpuyo, di ba? So while we were in Tondo, I was born in Tondo, my father was a government employee. He was working in the Bureau of Immigration. Bago pa tong pag-abri ng Bureau of Immigration sa mga aliens ba, that is where he was assigned during the time of President Quezon. So he worked in the Bureau of Immigration until he became an assistant head doon sa immigration. And then my mother, being nandun kami sa Tondo, alam mo naman yung Tondo, dakotong public market dito, was somewhat a businesswoman. No? Mahilig magnegosyo yung mother ko. And so she was a small-time jeweler. Yung nagabaligyaban ng mga jewelries dito sa palengke, sa mga vendor, sa mga negosyante doon. Siya ay nagabaligya ng jewelry sa ila. O ginapa-installment po niya na. Yan ang mother ko. So, ang mother ko, business-minded. Ang tatay ko, government employee. So, kana ang akong background. So, when I came here naman with my sister, kaya wala man kaming kauban din wala man kaming relative, so we stuck together. The two of us, with my brother-in-law, establishing the company Davao Motor Sale. Kana ang akong background. No? But my family belonged to the middle class in Tondo. So ang Dulpo de Rosario nga mo ang nailhan karon, then congratulations ko doon kay kagabi akong gitanaw, akong gi-google 2010 at saka 2013, still you are the richest governor in the Mindanao. Kinintanan nga imuhang naabot karon kung atong balikan sa una din sa imong pamilya, ang De Rosario sa una is sa taas kung dili naalang din sa middle, in the middle class. But it happened na first you enter in business, di ba? Yeah. Nagnegosyo ka. So, gobon sabay, sa pagsulod niyo mo sa negosyo, asa ka nagpunagob? Ang training ko dito sa Davao Motor Sales, kay gamay pa man ako, pag-abot ko din at 14 years old, kay grade school ako, grade 6. Nung nag-high school na ako, ang akong brother-in-law, kay stricto man tong akong brother-in-law, si Manong Tony Florendo, husband of my sister, dito ako ginapatrabaho sa Davao Motor Sales. Ang iyang instruksyon ka na ako, kay siya may nagapaaral ka na ako, basta mahuman ang eskwela nimo, diretso ka na sa Damosa. Kaya ang Damosa, dito sa Bangkeruan, ang Ateneo Matina, di ba? So, pag human ng eskwela, siyempre, diretso na ako sa Damosa. And then, I have to do odd jobs there. No? Kung anong assignment niya sa ako, ginatudlo niya para matraining ko ako. No? So, ang childhood ko, ang akong experience, murag na hiwalay ako sa mga classmate na ako. Okay? I only joined my classmates during classes, no? Pag kami sa mga class, may klase kami, dito kami sa mga rooms, kauban me. Pero pag humana ng class namo, at 3 o'clock in the afternoon, yung mga classmates, budula naman ng basketball, di ba?
ako, diretso na dayon sa Damosa. Kaya ka naman na instruction ka na ako. So actually, yung ano ko, yung when I was growing up, I grew up under the tutelage of Don Antonio Florendo, no? And he was the one who taught me discipline, hard work, perseverance, saka sige, panay trabaho, walang no let up, no? So yun ang nangyari sa akin. So yung childhood ko, parang I was not able to develop myself in sports. Although academically, nandun lang ako nag-concentrate, no? And then after classes, I would go to Damosa to work, to start working. And that is where I grew up in Damosa. And that is where I learned the ropes of running a business. Unsa una negosyo nga gisudlan ni Gobernador Rodolfo de Rosario? Wala man ako negosyong gisundan. Yung negosyo ng akong sister o akong brother-in-law, Damosa, Davao Motor, dito ako nagtrabaho. O dito ako nagdako. Ay nung nagdako na ako, o si Manong Tony, asawa ng akong Ninita, akong sister, nag-expand po siya. So from Davao Motors, nag-expand siya sa agriculture, giset up niya yung Tadeco, sa Marapangi, sa Turil, di ba? Piggery, gano'n ba? Tapos nag-abaka siya sa Tadeco. That was his start in agriculture. So at the same time, I was also going along with him, no? Ay sige maya akong ginauban-uban sa mga lakaw niya o ako'y naghahatag sa iya ng murag ng kaya mga kinanglan, ako'y tagdala sa iya dito. Parang murag akong support niya ako, diba? And that's how I grew up. And how I learned my experience because I always was with my sister and my brother-in-law along the way, diba? But sabi mo, successful ako. I can only say, yes, I'm not denying I'm now successful, diba? Tungod sa hard work na akong gibutang. But I did not earn it, just do it like that, no? I had to work for it. Ayan ang turo din sa akin ng aking sister. You must work, you have to persevere, you have to be disciplined para mag-successful ka. So I applied all of those virtues, no? And I realized that that's really the way to go because I ended up being successful in the sense na I am a little well off now and I am very stable in my political career. Diba? Yun ang mga training na dawat ko sa ila. Gikan sa negosyo, unsay neta po nganong nasulod ka sa politika? Well, as I said, siguro that was an opportunity for me kasi nung from Damosa, na-assign ako dito sa Tadeco. So I was running the company with thousands of people, no? And we were able to provide employment to libo-libo ng mga tao dito sa Tadeco sa Panabo, no? So because of my exposure to the people and because of the development that we did in Panabo, I was urged by the people there in Panabo, yung mga politiko dito, through Manong Tony Florendo, na kung mahimo, ipadaga nato si Dolpo. Pasok nato sa pamulitika, kay dako man ang inyong mga tabang na ginahimo din sa Panabo. So that was the time that politics first entered my mind, no? Kaya wala man sa isip na ako na, kahit trabaho man lang, trabaho, negosyo, mag-expand ng sagingan, mga kanaba, kaya kanaba lang akong ginatanaw. Until they told me na pwede ako mamulitiko. So it occurred to me, my father also was a government employee, so maybe this is an opportunity for me to also be able to serve the people, no? So, nung the opportunity came, nung nagpa-eleksyon si President Marcos, niatong 1978, di ba? Nagpatawag siya ng eleksyon for batasang pambansa. So, that's when I was urged by the people in Panabo and by my brother-in-law to run for assemblyman, di ba? In 1948. So, I decided to run during that year, no? And that was my initiation to politics. From 1978 to today, nagud ako sa politika. O ang posisyon nga imuhang unhan nga gisudlan mao dayon ang pagka-assemblyman. Lagi. Sa assemblyman. Wa maging kapitan, wa maging mayor. Wala ako nag-agit na. Kaya oportunidad man to. First election to ni President Marcos, di ba? That was the first election after he declared martial law. Di ba? Nag-martial law siya in
72. 74, 72. 72, Mm. tapos in 1978, Napatawag siya another election. election. Mm. From 1974 Mm. to 78, 78. election. Mm. 74 ba yung margin? 72, 72. 72. Mm. From 72 to 78, Mm. no election. Mm. So, kaya yung first election ni Marcos after martial law Oo. was in 1978 Mm. to elect the members of the assembly. Mm. Kaya nawala naman ng Congress naman, noon. Gihimo niya, pinaagi sa Batasang pambansa. batasang pambansa. Mm. Ang through the constitutional amendment, Mm. gihimo ni Marcos ang atong form of government Mm. from presidential Mm. to parliamentary. Mm. That's why yung batasang pambansa Mm. is a parliament. Mm. Mm. Kaya marag na-inspire ako kay parliamentary. Kaya ang ginapili niya ito, 10 kabuok. Din sa ato sa region, dili man single fight, di ba? So, I thought, kung 10, siguro naman makapasok na ako sa 10, di ba? So, nagdagan ako bilang assemblyman. And I recall, during that election, I came out number 6. Wow. Yan ang entry point ko sa politika. Nasa gitna good ako, number 6 yun. O gikan sa pag-elected officials being as a assemblyman, tama ba ko nga nay mo po kang usa ka department secretary or Minister na ang tawag doon. Oo. Yes. In 1978, when I ran and won, Mm. hindi pa ako na-appoint, no? Ang term namo ni ato 6 years, 1978 to 1984. During that period, ng batasan namo, ang appointment na nakuha na ako bilang Minister of State Mm. for Trade and Industry. Mm. Kanang Minister of State, di ka na sa Assembleya. Mm. Member of Parliament yon. Mm. Appoint ka member as a Minister of State. Mm. Murag kung may mga mission sa gawas, Mm. ang assemblyman, let's say trade ang istoryahan, Mm. ang assemblyman who has been appointed as Minister of State for Trade and Industry, kana ang mag-lead ng delegation sa gawas. No? Mm. So I was appointed by Marcos as Minister of State Mm. for Trade and Industry. Mm. Tapos, nahumantong first term na ako. Mm. In 1984, no? Nagre-election ang batasan. This time, provincial na lang ang eleksyon, no? Davao del Norte lang. Ngayon, 1978, regional yung eleksyon eh. So, in 1984, re-election na mo, provincial na lang. So, tulo na lang ang ginapili din sa provincial, di ba? Sa Davao del Norte. Sa Davao del Norte, upat na lang na assemblyman. Tatlo ka assemblyman. So nagdagan ako, I was re-elected in the province of Davao del Norte, and I came out number 1 of the 3, no? So yun. So when we open up the batasan after the election of 1984, si President Marcos called me and informed me na himuon niya ako as Minister of Natural Resources. Kanang cabinet member na gyud. Og sa tuwa karon is ang DENR. O, Department of DNR. Mm. Ni adto Ministry Oh. of Agrarian and Ministry Environment, of natural, natural resources. Natural Resources. So, Ministry of Natural Resources. Yun ang ano. wow. So, gihimo ako ng minister of that ministry, and I became a member of Cabinet of Marcos. Wow. Kini siya nga kadaugan gob maupo sa bakini ang nahimong dalan aron doon na po kay duha ka anak karon nga nisulod din na sa politika. Ang si Anthony ug ingon man si Rodney. Well, si Anthony, kay baluta, congressman naman siya, no? Kini si Anthony, ang iyang political career started from the bottom, di ba? Unlike me. Ako, pag enter ko sa politics, immediately, I'm a member of parliament, di ba? Pero, in the case of Anthony, yung entry point niya, he started from scratch, di ba? He first became a barangay captain, di ba? Then, after having been elected as barangay captain, he was elected as ABC president of Panabo. So, as an ABC president, he sat in the Sangguniang
pang Lalawigan. Hindi, sangguniang yung Panglusod. bayan. Bayan. Sangguniang bayan, di ba? Okay, city Hindi man pa ang Samal. hindi pa city. Di pa city ang Samal ang Hindi, Turatay. yung Panabo. Panabo. Okay, dito man siya na barangay Oo. captain. Mm. So he ran for president of the ABC. Nagdaog siya. So naglingkod siya sa Sangguniang Bayan, di ba? Sa Panabo. After that, nag-election man ng provincial Federation of ABC. Nagdagan po siya as president of ABC. Nagdaod po siya province-wide. So nahimo siyang sangguniang member ng Sangguniang Panlalawigan din sa Kapitolyo. So after having served as barangay captain and Sangguniang Panlalawigan member dito sa Kapitolyo, in the following election, he ran for vice governor. Diba? Tapos, ang iyang governor, si Yayong Mimintisa, ug silang duwa nagdaog. As vice governor, nag-preside si Anthony dito sa Sangguniang Panlalawigan. Diba? Kaya siya na may vice governor. So, from vice governor, nag-jump siya. Instead of running for governor, nagdagan siya as a congressman of District 1. And, of course, he won the election. So right now, he's on his second term, di ba, as congressman. And in the coming election, he's running for governor. Namo din sa Davao del Norte. Ngayon, yung pangutana mo si Rodney, karon pa man lang nagasulod-sulod, no? Wa pa man na-elect ni. So sa ato pa, murag dili pa gyud full-fledged politician. Nagadagan pa eh. Kung makadaog siya, matawag na nato siya na politiko, di ba? So, attempting to get elected. So, si Rodney, in this coming election, is running for board member of District 2. District 2, dito, representing Igacos, the island garden city of Samal, in the provincial board of District 2. Ug kininduha gob sa imuha nga tan-aw. Siyempre, gawas ka de Rosario ni sa pugha mga qualities o mga kinayaan nila nga makaingon kita nga pwede dito sila masaligan tungod kay naapod tipik yana ang kinaiya nga susama ni Dolpo. Itrain ko naman sila and they were able to they got their education, di ba? Ang ilang edukasyon, mas mataas pa kanako, di ba? Kaya sila, nag-abot na sila ng may MBA na sila, di ba? That I have been advising my children. Kaya 5 man ang akong anak, no? 4 ka lalaki, 1 ka babae. So, out of my 4 children na boys, 2 ngayon, si Rodney o si Anthony. They're both entering politics now. Yung 2 lalaki ko, wala pa. They're doing their own thing, nagtatrabaho sa labas, di ba? And my daughter is in New York, in America. Married to a Filipino-American boy, no? Dito sa New York. So, yan ang akong pamilya. So, hopefully, kung makadaog sila kining umabot na eleksyon, I can assure you na ang akong gitudlo sa ila ang tunay na pagsilbi sa mga katawan. Kaya kung musulod ka sa public service, you have to serve the public. When you enter politics, you have to serve people, di ba? Hindi yung imong kaugalingon, di ba? You have to sacrifice for the sake of the people. And that's what I'm always telling them. Otherwise, there is no reason for you to enter politics. Kung personal man lang kaya ang intention mo for your own personal aggrandizement, huwag na lang. Kung mapolitiko ka, magsakripisyo ka yun. Todo-todo pang public service talaga. Mga igsoon, parang nagkalalom o nagkanindot ang ato ang diskusyon pero kailangan mo break o sa takadiot gob o inigbalik na to daghan patagisgotan o kalabaw sa tanan ato ang madungog unsa ba ang ikabilin nga pahimangno kanato sa ato ang amahan sa atong probinsya sa Davao del Norte ang atong gobernador Rodolfo de Rosario.